السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل بخير كتاب أرسل وأكرمنا علي نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شريعة. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن الموت الذي تنفسون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang masalah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih telah memasuki bulan Muharram, di akhir-akhir Muharram, dan dalam masih suasana tahun baru Hijriah, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki iman Islam kita. Mudah-mudahan di tahun ini Allah memperbaiki kehidupan keluarga dan sosial kita. Dan mudah-mudahan di tahun ini Allah memperbaiki kehidupan ekonomi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam rangka memeriahkan Muharram, dan dalam rangka memuliakan Hijriah, maka kita tepat saatnya di momentum yang penuh barokah ini untuk bersama kita senantiasa berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ke arah yang lebih baik. Kalau belum sholat 5 waktu di masjid, maka tahun ini kita harus niatkan di sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Kalau tahun ini kita belum bisa baca Quran, kita niatkan tahun ini segera bisa membaca Al-Quran. Kalau tahun-tahun yang lalu kita belum hafal Al-Quran, tahun ini kita hafalkan Al-Quran. Kalau tahun lalu kita belum berinfak sedekah, tahun ini kita berinfak sedekah. Kalau tahun lalu kita belum menjadi orang yang baik, maka tahun ini kita harus menjadi orang yang baik. Masyaallah, rahimahullah. Kenapa kita harus berhijrah? Kenapa kita harus berbuat baik? Mengubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, karena ini dampaknya luas. Dampaknya bukan cuma di dunia, tapi sampai akhirat. Adil, ketika seseorang wafat, kematian ini kan sesuatu yang kita lakukan dan kita hindari.
Tapi kata Allah di surah Jumat dikatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang senantiasa kita hindari, ternyata kematian itu akan menjumpai kita kapanpun dia datang. Maka kita juga akan berdoa. Allah akan kembalikan dan kita pada Allah, dan kita akan bertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan di atas bumi. Nah, ketika kita hamba Allah, kemudian dia wafat, kemudian jamaah yang hadir, yang menyolatkan jenazah ini, kami tanya, kaifa tashhadu bi hadzal janazah? Kaifa tashhadu bi hadzal janazah? Apa kesaksian kalian terhadap jenazah ini? Kita katakan khair. Kenapa? Karena dia ahli khair. Orang yang telah berubah, telah menjadi orang yang lebih baik. Waktu mengatakan tanpa ragu, jenazah itu adalah orang yang baik. Maka kata Rasul, wajabat lahu, wajib baginya surga. Jadi hadirin, merubah diri orang yang baik ternyata dampaknya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat menentukan. Ketika kita wafat nanti disolatin, apakah jamaah mengatakan kita khair? Apa sebaliknya ghaib? Ghaib artinya buruk. Kalau naudzubillah, kalau sampai jamaah yang hadir mengatakan ghaib, maka wajib perbuatan yang ini hadirin, momentum istilah ini baik untuk mengubah diri. Oleh karenanya salah seorang ulama yang bernama Syekh Abu Abdul Wahid mengatakan begini, innal mar'a ahaditsun ba'dahu kun hadisan hasanan li mawdu'. Apa kata beliau? Sesungguhnya seseorang itu akan menjadi bahan cerita bagi orang yang ditinggalkan. Kun hadisan hasanan liman mu'ah, maka jadilah pembuatlah cerita yang indah. Ada pepatah mengatakan kalau gajah mati meninggalkan kambing, harimau mati meninggalkan belang, kita mati meninggalkan apa? Apa yang ditinggalkan? Minimal cerita yang baik. Kita sebagai orang yang rajin di masjid, orang yang dermawan, orang yang soleh, orang yang menyambut tali silaturahim, orang yang akrab dengan tetangga, tidak pemarah, tidak memutus hubungan dengan keluarga, orang yang senantiasa peka dan tidak menolong sesama manusia. Minimal ada nilai poin kebaikan yang ada dalam diri kita sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Inilah pentingnya hijrah. Itu konsekuensinya di dunia jangan dimuliakan oleh manusia lainnya. Di akhirat pun dia harus lama. Maka bagi kita yang belum punya nilai tambah, nilai kebaikan yang kita torehkan dalam kehidupan kita, inilah saatnya yang tepat kita korban hijrah. Itu yang mana kalau satu detik ini kita masih berkelima dosa dan orang menganggap kita sebagai ahli maksiat, penjahat, orang jahat, lupa, tinggalkan, perbaiki. Kita ubah cara belajar menjadi orang yang telah berhijrah. Banyak orang yang telah berhijrah, takutnya sekujur tubuh, misalnya jadi dati, dari ustaz, Masya Allah, punya berkelima dosa, minuman keras setiap detik minum, narkoba setiap detik disuntikan, berzina setiap waktu dengan perempuan manapun, yang namanya preman. Tapi ketika dia mendapatkan hidayah bahwa dia harus meninggalkan itu, subhanallah, ditinggalkan semua kemaksiatannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadis sekalian di tahun 1447 Hijriah ini kita bersama-sama berhijrah.
menjadi manusia-manusia yang baik, yang dikenal juga oleh manusia menjadi orang yang baik, sampai kita wafat nanti kita disebut sebagai hamba yang khair, yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, menuntun kita, membimbing kita, melindungi kita, menjaga kita dari penyimpangan dan lain setan yang senantiasa menyesatkan, menghancurkan kita, dan Allah kuatkan iman kita, dan Allah tetapkan langkah kita berhijrah ke arah yang lebih baik sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حسن كثيرا كما أمر ربه أن ملأكم عنه ورثة بالقامة من جاهد فيه وطهر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرام. أما بعد فيا عباد الله ويا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بتعظيمه بنفسه وسلم بملائكة المسبحة بقدسه وسلم بكم أيها المؤمنون بالبركة بإذنه وبإذنه. وقال الله تعالى مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات وبعد المال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين في فلسطين. اللهم انزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم وثبت إيمانهم. اللهم اهلك الكفرة واليهود. اللهم شتت أمرهم ومشرق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف
والغنى. اللهم اقضنا بحلالك عن حرامك، واقضنا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا حتما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يغفر العبد والإنسان وإليه الكفر ويلقى بالفقر والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.